Mr. Ghazanfar, we welcome you to our studio Learn Urdu with Ghazanfar. So let's quickly move on to today's topic, which is बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप और कैसे हैं मिजाज। उम्मीद करता हूं कि आप सब जहां भी होंगे अल्लाह के फजल व करम से खैर व आफियत से होंगे। आज आपके सामने एक ऐसा मौजू पेश किया जा रहा है जिसके हवाले से आपने बारहा लेक्चर सुने होंगे, बारहा वीडियोस देखी होंगी, लेकिन इसके बावजूद गलती आपसे फिर भी सरजद होती है। आज की इस वीडियो लेक्चर में आपको दरख्वास्त नवीसी के हवाले से कुछ अहम मालूमात दी जाएंगी, जिसके लिए मैंने सफ़े को दो हिस्सों में मुनक़सिम किया है। आप अपने सफ़े के दाईं तरफ जो देखेंगे उसमें वो अगलात हैं जो तालिब इल्म कहीं ना कहीं किसी न किसी हवाले से करता ज़रूर है। ऐसा नहीं है कि सारी गलतियाँ किसी एक तालिब इल्म में, बल्कि बहुत सारे तालिब इल्मों में ये गलती कहीं ना कहीं पाई जाती है। आज कोशिश करेंगे कि आपको सिखा सकें, आपको समझा सकें कि इन गलतियों से बचा कैसे जा सकता है। सबसे पहले आप अपने अगर पेज के दाईं तरफ देखें, जहाँ पे लिखा हुआ है बाखिदमत जनाब हेडमास्टर साहब सादिक पब्लिक स्कूल बहावलपुर, तो इम्तिहानी नुक्ता नज़र से अगर आप अपने सरबराहे इदारा, अगर वो स्कूल है तो हेडमास्टर, अगर वो कॉलेज है तो प्रिंसिपल, इस ओहदे के साथ अगर आप दो अलकाब लगाते हैं, जनाब और साहब, अगर आप दो अलकाब लगाते हैं एक ओहदे के साथ, तो ये ग्रामर की रूह से गलत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर जनाब और साहब लिखना मकसूद हो तो हम लिखेंगे क्या। तो आम तौर पे आपको असातिज़ा की तरफ से, आम तौर पर आपने वीडियोस में जो कि यकीनन मेरी नज़र से भी गुजरी हैं, कहा जाता है कि अगर कोई एक लिख दें तो वो मुनासिब है। यानी अगर आप लिख रहे हैं बाखिदमत हेडमास्टर साहब तो भी बजा है, अगर आप लिखें बाखिदमत जनाब हेडमास्टर तो भी ठीक है। लेकिन मेरी एक ज़ाती राय है कि आम तौर पर जब हम किसी सरबराह से मिलते हैं, बिल फ़र्ज़ अमल अगर मैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में किसी डॉक्टर से मुलाकात करता हूँ तो मेरा अंदाज़े तख़ातुब जो है वो डॉक्टर साहब होगा। अगर मैं किसी स्कूल के सरबराह से मिलता हूँ तो मेरा तर्ज़ तख़ातुब हेडमास्टर साहब होगा। अगर मैं किसी कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलता हूँ तो मेरा अंदाज़े बयां प्रिंसिपल साहब होगा। अगर जिसको SHO कहते हैं तो मैं SHO साहब कहूँगा। इसीलिए मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी सरबराह के साथ साहब लगाएं तो वो मुनासिब तरीन और मौजू तरीन है। आप अपने सफ़े के अगर बाईं तरफ देखें तो यहाँ पर हेडमास्टर के साथ जो है वो साहब लिखा हुआ है, जो कि मुनासिब तरीन है। उसके बाद आम तौर पर बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा होता है, अगर वो किसी प्राइवेटाइज इदारे में पढ़ रहा है, जैसे मैंने एक मारूफ इदारे का नाम लिखा है सादिक पब्लिक स्कूल, तो इम्तिहानी नुक्ता नज़र से आप कभी भी अपने उस इदारे का नाम, जिस इदारे से आप तालीम पा रहे हैं, आप तालीम हासिल कर रहे हैं, वो लिखना गलत है, वो दुरुस्त नहीं है। इसलिए इम्तिहानी नुक्ता नज़र से इसकी हौसला शिकनी की जाती है और इसको गलत तस्वुर किया जाता है। इसलिए अगर आप इम्तिहानी पेपर में, इम्तिहानी पर्चा में बैठे हुए हैं, तो आप अगर दरख्वास्त लिख रहे हैं तो साहब के बाद वो साहब जिस इदारे में है उसको आप लिखेंगे गवर्नमेंट हाई स्कूल। खा आपका कोई भी इदारा है, खा वो मारूफ है या गैर मारूफ है, आप उस इदारे की जगह पर आप लिखेंगे सरकारी इदारे का नाम गवर्नमेंट हाई स्कूल। अगर आप गवर्नमेंट हाई स्कूल लिखते हैं तो ये इम्तिहानी नुक्ता नज़र से बिल्कुल बचा है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद वो इदारा जिस इलाके में मौजूद है, यकीनन ऐसा नहीं है कि वो कोई स्पेस में या खला में है, तो आप उस इदारे की प्लेसमेंट, उस इदारे का जहाँ पे वो शहर, जिस शहर में है, जहाँ है, वो लाजमी लिखेंगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा बहावलपुर, ठीक है। अगर आप इदारे का
जिस इलाके में है वो नाम लिख देते हैं तो वजह है, लेकिन इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप उसको अलिफ बे और जीम लिखती हैं तो ये मौजू तरीन है। इसकी मिसाल ऐसे ही है, अगर आपके सामने एक रिक्शा खड़ा कर दिया जाए और एक लैंड क्रूजर, और आपसे ये पूछा जाए कि इस जगह आपको जाना है तो आप इंतखाब क्या करेंगे। गो के मंजर एक ही है तो आप जाहिर है आप एक अच्छी चीज़ का इंतखाब करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप शहर का नाम लिख देंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बाखिदमत हेडमास्टर साहब, इदारे का नाम गवर्नमेंट हाई स्कूल और उसके बाद अलिफ बे जीम, और ये जो लिखा है बाखिदमत हेडमास्टर साहब, इसके बाद अलामत वक्फे की दे दें, उसके बाद इदारे का नाम और अलामत वक्फे की दे दें, और उसके बाद ख़त्मा जिस शहर में आप जिस शहर से वो इदारा है वो लिख दें, तो आपका ये तर्ज अंदाज बिल्कुल ठीक है। यकीनन किसी भी उस उस्ताद को जिसके हाथ में आपका मुस्तकबिल होगा, अगर उसको देखेंगे तो इंशाल्लाह डेफिनेटली वो इसको सही ही तस्वुर करेंगे। उसके बाद आप अपने इस दाएं तरफ अगर देखें, यहाँ पर जहाँ पर लिखा हुआ है जनाबे आली, जनाबे आला, जनाबे आलिया, ये तमाम अलकाबात जो कि इन साहब से मंसूब हैं, हेडमास्टर साहब से, ये बोर्ड इसकी हौसला शिकनी करते हुए इसे गलत तस्वुर करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हमने इदारे के सरबराह के साथ साहब लगा दिया, वो जिस इदारे में पढ़ा रहे हैं उस इदारे का नाम लिख दिया, वो इदारा जिस शहर में आबाद है उस शहर का नाम लिख दिया, तो उसके बाद कौन सा मरहला आता है? तो जनाब उसके बाद मरहला आता है उन्वान का। आप जानते हैं कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में यकीनन अगर कोई बंदा कोई भी काम नहीं कर रहा, अगर आप उससे पूछेंगे कि क्या आपके पास वक्त है, तो यकीनी तौर पर कहेगा नहीं, मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं। इसलिए जब आप किसी भी सरबराह इदारा को कोई दरख्वास्त देते हैं तो उसके पास यकीन रखिए आपकी दरख्वास्त के अलावा बेशुमार दरख्वास्तें वहाँ मौजूद होती हैं। अगर वो तमाम दरख्वास्त को थॉरली पढ़ना शुरू कर दे तो एक बेतहाशा वक्त का ज़िया होगा। इसलिए इम्तिहानी नुक्ता नज़र से भी और आपकी प्रैक्टिस में भी होना चाहिए कि आप जब भी दरख्वास्त लिखें, उस दरख्वास्त के अंदर जो मौजू, जो मकसद, जो मुद्दा आपका है, जो पर्पज़ है, उसको हत्तल मकदूर कोशिश करें एक सतर में समो दें। बिल फर्ज अमल अगर आपको घर पर कोई ज़रूरी काम है और आप सरबराही इदारा को की दरख्वास्त लिख रही हैं, बजाय इसके कि पूरा मजमून भरपूर उन्हें पढ़ना पड़े और वो ढूंढते फिरें कि इस बंदे ने मुझे दरख्वास्त क्यों लिखी है और क्या मकसद है इसका, अगर आप उसको एक सतर में लिख दें कि दरख्वास्त बराए रुखसत कि मुझे छुट्टी चाहिए जिसकी वजह ज़रूरी काम है, अगर आप दरख्वास्त बराए ज़रूरी काम लिख दें तो भी मुनासिब है, तो भी ये गलत नहीं है। अगर आप उन्वान लिखती हैं और उन्वान लिखने के बाद उसको ज़ेर बारे ख़त कर देती हैं तो आपकी ये तहरीर का अंदाज बिल्कुल बचा है, और यकीनन इंशाल्लाह वो जो भी उस्ताद मोहतरम आपका पेपर चेक करेंगे वो एक कदम आपको सही तस्वुर करने के बाद एक कदम आगे ले जाएंगे, यानी उसको दुरुस्त कर देंगे। अब आते हैं अपने सफ़े के इस तरफ कि जहाँ पर मैं दायरे में एक हाईलाइटर जो है लाइटर घुमा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है गुजारिश है कि, और ऊपर खूबसूरत सा एक क्रॉस का निशान लगाया गया है। उसके बाद जो अगला मरहला आता है वो है जनाबे आली का। हम जनाबे आली लिखेंगे, ना कि जनाबे आला, जनाबे आलिया, जनाबे आला। हम जनाबे आली लिखेंगे और उसके बाद अलामत निदाया की लगा देंगे। उसके बाद अगर हम ये लिख देते हैं तो इसको बिल्कुल सही तस्वुर किया जाता है। उसके बाद अगला मरहला आता है तमहीद का। आपने अपने सफ़े के इस जानिब देखा कि लफ्ज़ लिखा हुआ है गुजारिश और ये लिखा हुआ है जाल से, जो कि इम्तिहानी नुक्ता नज़र से और वैसे भी ये लफ्ज़ जाल से नहीं जे से होता है। अगर आप इस जाल से लिखती हैं तो ये गलत है। हम लिखेंगे गुजारिश है कि। अब गुजारिश करनी क्या है? सवाल ये पैदा होता है कि गुजारिश क्या करनी है, तो जवाब ये है कि उसमें आप तमहीद बांधेंगे। तमहीद से मुराद ये है उसका आगाज़ करेंगे, उसकी इब्तिदा करेंगे। इब्तिदा करने के लिए क्या करेंगे? आप अपना तारुफ लिखेंगे। आप कौन हैं?
کیا کرتے ہیں, کہاں سے ہیں, وغیرہ وغیرہ. اگر آپ تمہید لکھتے ہیں تو یہ بالکل بجا ہے اور اس کا باقاعدہ ایک نمبر ہوتا ہے. اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے مقصد کا. اگر آپ اپنے دائیں طرف دیکھیں تو یہاں پر کہیں نہیں لکھا ہوا آغاز کا, کہیں نہیں لکھا ہوا مقصد کا, جبکہ اگر آپ اپنے اس سائڈ پر دیکھیں تو لکھا ہوا ہے گزارش ہے اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے تمہید. یعنی یہاں پر 1 2 سے 3 سطور میں اپنا مختصر مگر جامع تعارف کروائیں. اس کے بعد آ جاتا ہے مقصد. روزمرہ زندگی کے حوالے سے اگر اس کو ہم ریلیٹ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم کسی سے ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں میرا نام محمد غضنفر علی کیانی ہے اور میرا تعلق شہر بہاولپور سے ہے اور میں اردو کا استاد ہوں. اسی طرح جب آپ کسی کو درخواست لکھتے ہیں تو پہلے آپ اپنا تعارف کروائیں گے, اس کے بعد آپ اپنا مقصد بیان کرتے ہیں. اگر میں کہوں کہ میں نے اپنا تعارف کروایا اور میں نے بتایا آج کا ویڈیو بنانے کا مقصد درخواست نویسی ہے. اسی طرح جب آپ درخواست لکھیں گے تو درخواست کا مقصد یہ سامنے لکھا ہوا ہے باوجہ ضروری کام آپ کو رخصت چاہیے. جی ہاں دوستو, اگر آپ مقصد لکھتے ہیں تو اس کا باقاعدہ امتحانی بورڈ میں اس کا نمبر ہوتا ہے. اس کے بعد جب آپ نے مقصد بیان کر دیا تو اس کے بعد اس کا مرحلہ آتا ہے اختتام کا. آپ اپنے دائیں طرف نظر گھما کر دیکھیں, آپ کو کہیں پر کوئی تعارف, کہیں کوئی مقصد اور کہیں کوئی اختتام دکھائی دینے کو نہیں مل رہا, بلکہ ایک بھرپور سطور پر ایک تحریر جو کہ انویزیبل ہے آپ کے سامنے ہے. اختتام میں کیا لکھا جاتا ہے؟ اختتام میں میرے دوستو اس امید پر کہ آپ کی درخواست یقیناً منظور ہوگی, نیک خواہشات, نیک دعائیں, نیک تمنائیں یا شکر گزاریہ کا چھوٹا سا ایک پیراگراف لکھا جاتا ہے اور یہ بالکل درست ہے, جس کا امتحانی بورڈ میں باقاعدہ سے ایک نمبر ہوتا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے اس کا آخری مرحلہ جو کہ رسمی کلمات کہلاتے ہیں, جس میں آپ کی عین نوازش. اور اس کے بعد آپ اپنے دائیں طرف دیکھیں تو ایک لفظ لکھا ہوا ہے العارض اور ایک لکھا ہوا ہے درخواست گزار. عام طور پر, خاص طور پر نہیں, عام طور پر طالب علم یہ دونوں الفاظ ایک ساتھ لکھتا ہے, جبکہ دونوں کے معنی ایک ہی. ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں جیسے ایک لفظ کی تکرار ہے. بالکل اسی طرح العارض اور درخواست گزار میں سے ہم صرف اور ایک ہی لکھیں گے, درخواست گزار یا اگر آپ اس کی جگہ آپ کا شاگرد لکھیں تو بھی درست ہے, غلط تصور آپ کا یہ نہیں. اس کے نام طالب علم لکھیں گے, جیسے کہ آپ کے دائیں ایک موصوف کا نام لکھا ہے حذیفہ بلوچ. اگر آپ بورڈ میں اپنا نام لکھتے ہیں تو یہ غلط تصور کیا جاتا ہے جس کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے. اس لیے نام لکھتے ہوئے آپ لکھیں گے سین شین یعنی حروف تہجی میں سے کوئی بھی 3 الفاظ آپ لکھ دیں. اس کے بعد آپ اپنا فرضی رول نمبر لکھیں, نہ کہ اصل رول. یہ بھی آپ کو جو امتحانی ایک ڈیٹ شیٹ ملتی ہے اس کی پشت پر, اس کی بیک سائڈ پر یہ تمام ہدایت نامہ لکھا ہوا ہوتا ہے. اس کے بعد رول نمبر لکھنے کے بعد کلاس میں آپ پڑھتے ہیں. اگر آپ 9ویں درجے کے ہیں تو کلاس نام لکھیں گے. اس کے بعد تاریخ میں عام طور پر ایک کنفیوژن ہوتی ہے کہ یہ جہاں پر نام, رول نمبر اور کلاس دکھائی دے رہی ہیں کہ شاید اس کو یہاں پر لکھنا ہے. نہیں, بلکہ یہ انتہائی دائیں طرف آپ کو درخواست کی تاریخ لکھنی ہوتی ہے کہ جس دن آپ کو یہ جمع کروانی ہے. اس لیے تاریخ لکھنے کا ایک خاص انداز ہے, یعنی آپ جو تاریخ ہے وہ ہندسوں میں, جو مہینہ ہے وہ الفاظ میں اور جو سال ہے وہ ہندسوں میں. اگر آپ یوں لکھتے ہیں تو یہ بالکل بہترین ہے اور اس کے بورڈ میں باقاعدہ نمبر ہے اور یہ طریقہ بالکل بورڈ کے عین اصولوں کے مطابق دکھایا گیا ہے. اگر نمبروں کے حوالے سے ہم بات کریں تو بخدمت ہیڈ ماسٹر صاحب, گورنمنٹ ہائی اسکول, الف بے جیم, اس کا 1 نمبر ہے. عنوان درخواست برائے رخصت باوجہ ضروری کام, اس کا 1 نمبر ہے, بشرط یہ کہ اگر آپ کی پریکٹس اسی کے مطابق ہے. جناب عالی علامت ندائیہ, اس کا 1 نمبر ہے. اس کے بعد گزارش ہے اور تعارف, اس کا
1 نمبر ہے. مقصد جس کے تحت درخواست لکھی جا رہی ہے اس کا 1 نمبر ہے. اختتام جس میں آپ کی درخواست منظور ہونے کے عوض آپ جو نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں اس کا باقاعدہ 1 نمبر ہے. العارض سے لے کر نام، رول نمبر، کلاس اس کا بھی 1 نمبر ہے اور تاریخ کا بھی 1 نمبر ہے. عام طور پر یہ درخواست جو ہیں اس کے کل نمبر ہیں 10، لیکن بورڈ آپ کو آپ کی غلطیوں کے کاٹنے کے بعد عام طور پر 10 مارکس جو ہے نہیں دیتا بلکہ 8 مارکس دیتا ہے. کہ جو تمہید ہے، یہ جو مقصد ہے، یہ جو اختتام ہے، اس باڈی کے کل نمبر ہیں 5، لیکن اس میں سے جو عام طور پر مشق دیکھی گئی ہے وہ 3 مارکس ہی دیتے ہیں. لیکن اگر آپ کی تحریر بہت ہی دل نشیں ہے تو عین ممکن ہے وہ 5 میں سے آپ کو 5 ہی تصور کریں. دوستو یہ تھی آج کی درخواست نویسی. اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو جو آپ پوچھنا چاہتے ہوں تو وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ سکتے ہیں. دوستو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی دوست کو بھی چھٹی دلوانے میں اور امتحانی لحاظ سے تیاری کروا سکتی ہے تو فوراً ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں، شاید اس کا بھلا ہو جائے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنے سوشل میڈیا پر، اپنے یوٹیوب چینل پر یہ میری پہلی ویڈیو ہے. اگر کوئی کسی بھی حوالے سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو دست بستہ میں آپ سے معذرت خواہ. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا. سلامت رہیں. سپرد مولا.